Mari lebih basang agai semua bala kita ti seruran begulai ngau kami ba Aiban di panca terus dari Studio B RTM Kuching Aiban sarito hari Minggu 10 hari bulan 11 begulai ngau aku Harold Ken Michael. Kita pun ke Aiban ngau berita tu. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof sarito tadi nanduk baru pengawal nagih 1/3 hari kerusi Parlimen tinggal hari ke Sabah ngau Sarawak dia tu bak peringkat undang-undang. Awam dia tu dipasuk 3 UPS Undang-Undang Pemaduk Tinggi Menua jengkau UPS Peguam Malaysia, UPS Peguam Menua Sarawak dan UPS Peguam Besar Berdua Sabah. Tajam pihak yang melabak ke pengawal magi si tak keterpegai nak dekat diperjalai ke bab pengawal berpilih Besar ke-16 elak. Tak sempat, saya rasa saya sempat lah. Sebabnya banyak proses, ada prosedur daripada SPR, kemudian gazet, kemudian kena bawa ke Parlimen untuk pindaan. Ya maksud kejaku tu di Kuching pagi tadi don rang ti semak bisnis barang pemansang ba awam tu dekat di Padah ngagai Bensia Mayu. Ia sebedau tu bisi berjadi program Lan Brambeh Petrajaya berserimbai ngau takaful masuk kampung Semariang Batu Kuching. Berprogram yang ke sama Datuk Seri Fadilah minta Raban Biak ngelatih kediri ngau teknologi wang tim moden. Ia madah ngau pemansang sistem wang kemayar itu kemajak canggih ngau cashless Raban Biak patut landiak nguasa sistem wang ke moden. Tu dikena nyeliah hari kena tipu kemajak nyadi ba dunia cyber jam kediah tu. Datuk Seri Fadilah maksud kejaku tu ba program Lan Brambeh Petrajaya berserimbai ngau takaful masuk kampung Semariang Batu Kuching sarito tadi. Program sehari ke diatur takaful Malaysia tu mata penatai lebih 500 ikut orang kelebih hagi Raban Nembiak. Banyak macam agensi luar ngau perintah bisik ngau pengawal pemandang ke diatur ba Dewan Kampung Semariang Batu tu. Apa yang indai bagai tangkup pengawal ti berguna benar kena gurang ke risiko anak sidang jadi mangsa kes nipu pengawal puang kelebih hagi ngena platform media sosial. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof demalam minta apa indai ngambil seruran demu gaya pemansang teknologi kemayar itu kelebih hagi ngena platform media sosial ngambil sida oleh berarti ke pengawal anak sida bak platformnya. Apa indai megah oleh ngajar balan biak nur nentu ke risiko kes nipu dalam online sebedau ia terpejuh ngau penanggulnya. Apa indai megah patut merik peransang ngagai anak sidak ngambil rindu ke pelajar tiba pelasar ke sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM kena nyedia ke sidak napi agenda pemansang ekonomi digital menua. Ia maksud kejaku tu bab pengerami makai lemai di Pavali ke diatur gerempung India Kuching di Kuching. Perintah keras dekat agak rumah ti oleh ditangkup ungkup B40 di Menggeri-Menggeri Besar di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Teropeng madah bunyinya ngambil raban tu oleh Diau Semak Rindur Gawak bak Menggeri Besar bakal di Kuching. The state can identify certain land in a developing area, urban center, where the houses can be owned by B40. Tu setipak ngau polisi inklusif perintah tidak ke semua orang hidup bergulai sama nak ngira gaya belanja. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bansut kejaku tu bab pengerami makai lemai ngau anugerah penyulut gerempung pemaju hartanah ngau perumahan Sarawak Syida di Kuching demalam. Ia dekat ke Syida berjalai ke pengawal ngelaku ke program Malaysia Rumah Keduaku MM2H Sarawak. Ruga rumah di menua tu ke jauh murah nanti dibanding ke ngau di Singapura. Ia dekat ke Syida ngangkat ke pengarap hati orang beranak ke pukul. Ngau pembeli hari pemanah rumah ti disedia ke. Program Kem Kasih Keluarga berserimbai ngau bulan ruang bilik bangsa. Dekat diatur bawa pantai Pugu Lunduk kena 16 ngau 17 hari bulan 11 tu elak. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Shukri madah ke program tu ianya camping diri sebilik ti keterubah yang diatur UPS Perayat Ngau Pemansang Ruang Bilik Nasional Benua Sarawak. Program ke sekali tu dekat diperjalai kena konsep Kasih Family Vacation ianya ngatur pengawal pasal jalai pengarap, Raban Bangsa, pengerai, seni ngau budaya. Banyak macam pengawal bukai kenarin hati dekat diatur bakal register subsidi berpersa memogram ngau program berpersa kanser cervix ia kena berbayar ngau sukan rakyat. Berjaku baum pengarang berita di Kuching sehari itu tadi, ia marah ke program Kem Kasih Keluarga dipasuk ngau nak berbayar lalu 400 buah kemah ke pemaduk tumu register dekat diberi goodie bags.
Agensi Penerian Adat di Berjalai ke Pengawak Gaul Lurusnya kunci ke berguna benar kena tentu ke pemansang bak kandang menua di pesisir oleh di Berjalai ke Gaul Lurus lalu dadai salah guna kuasa. Sapit Menteri Pemansang Tumpuak Pendiau Gaul Kandang Menua Datuk Rubiah Wang madah penggarap hati rakyat di benua pesisir dengan inisiatif perintah dekat Tegap Agi lebih sudah berhati ke agensi-agensi ke berkaul cakah Berjalai ke Pengawak Gaul Lurus. Sidang megah dekat mudah lagi nerima ngau merik sukung ngagai projek pemansang tidip jalai ke. Kaban Parlimen Kota Samarahan Mansud Kejakutu maya berjadi program Encouraging Responsibility, Accountability, Trustworthiness tau ke Iran di Kota Samarahan. Program kediatur Rupiah Integrity Agensi Penerian Adat EAIC tu mai jakup pesan ke berguna benar pasal integriti, accountability ngau pengharap hati bak Raban Penerian Adat, graduate serta bensia mayuh. Inisiatif kebangsaan itu ukai seminar oleh rapid ke kawal antara agensi penerian adat ngau Mensia Mayuh tang megak merik empas ke dalam gagai rakyat bak Tumpuak Pendiau. Lebih 160 ikut kaban skim Ngina Volunteer SRS hari Surata Sarawak nguluk program Jom Ronda 1 Sarawak tidip jalai kena negap ke kaul Raban Bangsa bak pengawak nyaga pengelikuan ngau pengelantang kandang menuanya. Adun Jepak Iskandar Turki madah ke program tu berguna benar jadi kesukung ngagai sidak ke berkuasa kena nagang jenayah serta mutar ke penanggul rama bak kandang genturung Pendiau. Program tu berguna benar kena nentu ke kandang perumahan meruan likuan serta lantang. Kelimpah hari kena ngangkat ke semangat pengawak volunteer Baraban Bangsa. Di Bintulu, 3 Raban SRS 3 program tu ianya SRS Skim Ngemesai ke Kampung Jepak, SRS Kampung Baru Sebuan Besar Darat Jepak, ngau SRS PPR Bandaria Park Kemenal Zon B. Ia berasai terbegah hati hingga pemujur 3 Raban SRS tu. Ia maksud kerja kutu bak pengawak berjadi program Jom Ronda 1 Sarawak Bilangan 5 2024. Kediatur bak gelanggang futsal Kampung Warisan Jepak, lalu teks jakuya dibaca pengarya Syahrezi Sulaiman. Kerjasama kerat antara SRS ngau sidak ke berkuasa dikarap dekat main pas ke mana lebihnya ngau pengelikuan ngau pengelantang Mensia Mayuh. Kawal antara rakyat ngau perintahnya berguna benar kenangetan ke pengelantang rampak benua di wilayah tu. Residen bagi benua Mukah Datuk Kueh Lepoh madah ke program pemerhati rampak benua pegulai ngau komuniti Pulau Beruit. Kediatur Rupis Pengraja Asal ngau rampak benua NREB muka peluang negap ke gap briding antara agensi perintah ngau Mensia Mayuh pengawak nyaga serta ngetan ke pemanah rampak benua Sarawak. Ia madah randau antara perintah ngau Mensia Mayuh cukup berguna ngambil ulih berkongsi pemar berkawal ngau rampak benua. Lalu agensi perintah oleh ngenatai ke pengawak nyaga serta ngetan ke udah ngau benuang di pejalai ke ngena cara kena ngatur rampak benua. Ia maksud kerja kutu bas bengkah penerang hari NREB. Berbangaunya Controller Kualiti Alam Sekitar Sarawak Datuk Jack Liam madahkan NREB nyawut peminta kandang menua tu undur ngetan ke pemanah rampak menua Sarawak ia kemeruan lebuh ngatur rampak menua serta berjalai ke cara kemeruan buat pemansang di benuanya. Bagi macam pengawal dah diatur buat pemanjai program tu nyengkawum lica mandang cara ngagak baja kompos ngau penerang serta aktiviti modul pelajar rampak benua bergulai ngau pengajar serta nebia RSK Kampung Tekajong. Program itu dipasu orang hari 8 buah gendurung Pendiau ianya Kampung Beruit, Kampung Masjid Tekajong, Kampung Baru Tekajong, Kampung Penipah, Kampung Salah Kecil, Kampung Betanak, Kampung Penuai hingga Kampung Penibong Daro. Hari kedua Bermukun Seborneo 2024 rami ngau penatai Mensia Mayuh ngagai auditorium P. Ramlee RTM Kuching kemari. Bermukun Seborneo demalam ditabur ke terus bak Sarawak FM, media sosial Sarawak FM ngau RTM Klik. 3 buah menua mantai ke rentak Bermukun Sidampu nyengkawum rentak Cinta Berai Ari Sarawak. Sidak kedatai medak ke ditanya pengarang berita medak ke RTM patut nerus ke pengawak ngetan kemain asal gendang Melayu tu. Ngambil dak punas di segi yang arus pemansang. Gendang Melayu lama tu memang patut diteruskan supaya tidak lapuk di telan zaman. Lagi sebagai penarikan generasi muda di masa akan datang lah. Contohnya macam nembiak nak kecil-kecil macam tu lah. Jadi macam tucuk ni tu dalam perancangan diajar kami untuk petanda lah.
Ya kasal dari Kampung Semrak Asajaya udah ngau bertanda bak gelanggang maya bermukun lebih 10 tahun. Lalu Sharifah Fatimah Wan Mustafa muji pengawak tidi perjalai ke RTM Sarawak tu. Alhamdulillah kami nangga setakat tu bila sidak mula bermukun sebenarnya tu merupakan satu macam memperkenalkan kebudayaan Melayu. Jadi kalau boleh ya RTM teruskanlah. Berubah ngaunya muak ke pagi tadi bisi pengawak ngerekod program ke bisi dipedak orang luar kengenak konsep Hari Kebangsaan 2025 nyambut ulang tahun stesen Gau Penyerakup. Siku hari orang ke bisi ngau mendak program tu Ramli Ipeng Ri Kuching ngarap kemain asal bermukun untuk majak diatur ngambil bisi dipedak Rebak Dudila. Malam tu Raban Hari Malaysia Brunei Gau Indonesia dirami ngau program Santai Cruise tip jalai bedak pemanah Sungai Sarawak. Pagilah sila dekat muai ngai Kampung Budaya Sarawak, lalu muak ke malam, raban program bermukun dekat dirami kebak sebengkah pengerami khas malam segulai sejalai. Sandar kami tu se bau no bauku jalinkan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalan. खत्म करो दुश्मनी मिटाओ विवाद सद्भाव की हवा बह रही है นายรักไทยความห่วงใยมองใส่ความเข้านังขอพระองค์ทรงพระเจริญ Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban ke lemai itu, Hari Sungai ke Tasik Palestin dekat Merdeka. Ngau tu aku Harold Ken Michael medah Kediri, mupo dulu.